Danas vas učimo kako da preživite u hladnoći i u divljini ukoliko imate samo jedan komad opreme, a to je naravno pončo. Pončo ili kabanica je često zapostavljen komad opreme, najčešće iz razloga zato što ga uglavnom pakujemo kada mislimo da će biti neko loše vreme, kiša i tako dalje. Međutim, on nudi mnogo više, upravo zbog svog materijala, lakoće i konstrukcije može da vam posluži kao zaklon. I to je ono čemu ćemo se mi danas posvetiti, kako da lako i brzo napravite zaklon od ovog jednostavnog komada opreme. Pončo je komad opreme koji je napravljen od poliuretana i sadrži tonu hemikalija u sebi. Na taj način on omogućava vodonepropusnost, odnosno vodoodbojnost. Naravno, ono što želite da vaš pončo ima jeste ova ripstop konstrukcija koja onemogućava, odnosno smanjuje mogućnost skidanja kada prolazite kroz šiblje, granje i tako dalje. To je ono što treba da gledate da vaš pončo uvijek ima. Također, bonus su ako postoje ova dugmad koja se zajedno prikače. I naravno morate da vidite da svi krajevi imaju ove prstenove kroz koje možete da provučete kanap. Same dimenzije ponča nisu toliko bitne jer oni se svi u suštini prave preko 140 cm kada se ovako preklopi, što više nego dovoljno za pravljenje skloništa za jednu odraslu osobu. Kao što smo napomenuli, bitan je materijal, a ne dimenzija. Hajde da postavimo jedan realan scenarij koji se desi svakom iskusnom planinaru, bar jednom u životu. Umorni ste, još malo ostalo do noći ili ste već uveliko zagazili u noći, niste sigurni da li ćete stići do smeštaja ili do vaših kola i ne znate šta da radite dalje. U slučaju da se opredelite da ostanete na mestu, vi uvijek možete napraviti ovaj tip skloništa veoma brzo i veoma lako. Također isto to važi i za svakoga ko se izgubi u šumi, a nažalost takvi primjeri nisu retki. Hajde prvo da vidimo koje je mesto idealno za pravljenje ovakvog zaklona. Ono što želite da nađete jeste mesto koje nije ni na samom vrhu brda, ali također nije ni dole u nizi. Zašto? Zato što uglavnom u nizijama, odnosno dole u kotlinama, se nalazi voda koja prilikom hladnih temperatura dodatno hladi vazduh oko vas i ne želite da budete na takvom mjestu. Sa druge strane, na samom vrhu brda, vetar i olujno vrijeme jeste najveća opasnost. Također, jedna od stavki na koje morate da obratite pažnju jesu grane iznad vas. Ne želite da stanete ispod nečega što Amerikanci zovu widowmaker, odnosno grane udovičarke, one koje će vam pasti na glavu u toku spavanja. Tako da obavezno obratite pažnju kako je drveće oko vas, da li ima trulih ili suvih grana i generalno kako je korenje drveća oko vas. Ovdje možete da vidite mahovinu, što znači da ovdje ima dovoljno vlage i samim tim nema suvog drveća. Tako da mi biramo ovu poziciju. Isto tako ne želite da budete negdje gdje je previše strmo, da vam se voda ne bi slivala u slučaju da dođe do kiše, ali isto tako obratite pažnju na tragove koje vidite. Naime, često možete da primetite gdje se životinje kreću. To ćete vidjeti po sitnim tragovima i obratiti pažnju da se ne nalazite na putu, odnosno na tranzitu tih životinja, zato što možete dobiti iznenađenje veoma lako u sred noći. Naravno, bit će vam mnogo lakše ukoliko imate kanap sa sobom, odnosno ovaj 550 paracord koji je veoma lagan, a veoma čvrst kanap i ima tonu upotreba, tako da potrudite se da uvijek nosite bar par komada sa sobom. Ono što je bitno kod ovakvog tipa skloništa jeste da nađete neko drvo gdje ćete moći da vežete pončo. To će konkretno da bude ovdje i sada ćemo da ga zavežemo. Sad, sećate se daisy chaina ili klizećeg čvora iz jedne od prošlih epizoda, odnosno epizode čvorovi. Evo vam praktično upotrebe za njega. Prvo, izmjerite koliko vam je potrebno kanapa za dužinu. To je otprilike dovoljno. Zatim uzmite drugi kanap koji ćete isto tako da izmjerite i zavežite oko ovog dela drveta. Gledajte da vam to bude negdje u visini kukova, znači otprilike 1 metar visine. Sada možete da vežete čvor po uputstvima sa prošlog videa. Dakle, 2 puta prebacite ovaj deo ovdje. Zategnite taj deo. I sada samo prebacite ovaj deo sa unutrašnje strane i ovaj ovdje. I dobili ste zatezni čvor. Možemo još dodatno da ga stegnemo, to je to.
jedan od načina na koji možete dalje da postupite, koji će uključivati minimalno sredstava i vezanja čvorova, jeste da napravite čvor osmicu od drugog kanapa i stavite je preko ove petlje koje smo ovdje napravili radi osiguravanja. Nakon toga uzmite ovaj deo ponča gdje je prsten i provucite ovaj deo za osiguravanje. I za kraj izaberite jedan komad grane koji nije truo i koji se neće polomiti u toku noći i ovdje ga zategnite i to je to. Imate dovoljno jak čvor koji sada kada sve zategnemo neće moći da mrdne. To. A ovaj drugi kanap ćemo sada da provučemo ispod ponča, čisto da bi imali orijentir. Sada ovaj deo ovdje ćete da zategnete, odnosno zategnut ćete parakord i provući ga kroz ovaj prsten koji se nalazi na drugom dijelu kabanice, odnosno pončova. Kada to uradite, naravno gledajte da je dovoljno zategnut. Možete da vežete ovaj čvor na više načina. Mi ćemo sada uzeti jedan koji je, da kažem, najoptimalniji. Naravno ovdje možete da pomerite i ovaj kolac i da zatežete ili otpuštate čvor po potrebi i sada samo je dodatno neophodno da se on obezbedi. To ćemo učiniti tako što ćemo ovo da prebacimo ovdje i nakon toga ćemo ovdje da ga obezbedimo. To je to. Ovdje ste mogli vidjeti da smo već zakrčili kolac. Naravno, bit će mnogo lakše ukoliko imate planinarske, odnosno kamperske kočeve za šator. Ali kao što znate, mi na ovom kanalu ne idemo uvijek najjednostavnijim putem, već biramo oni koji su realni. A to je da ćete sa minimalno stvari napraviti sebi sklonište. Ajde da zategnemo ovo posljednje mjesto. To je to. Također, jedna stvar koju ćemo učiniti da bi se zaštitili od potencijalne kiše, ali i od vetra, jeste da uzmemo ovu kapuljaču i dobra stvar je što ovaj pončo ima ovaj deo koji možemo samo da zategnemo i na taj način nema kiše, nema ulaska vetra i sve je fino spakovano. Naravno možete uvijek da bacate lišće i na taj način napravite ovdje izolaciju između ponča i zemlje, ali uvijek imajte u vidu da ispod ovog lišća, iako je zima, iako je temperatura u minusu, ima mnogo insekata koji tu spavaju, imaju svoj zimski san i kada uzmete lišće, naravno probudit ćete ih. Tako da očekujte da ćete imati insekte iako je decembar mjesec. Vidite da ovdje ima dovoljno mjesta za mene i za ranac. I više nego dovoljno. Na taj način obezbeđujete da vam oprema bude čista, odnosno da bude suva u odnosu na kišu koja pada, dok ako ovdje naložite vatru, toplota će se odbijati od zidovi vašeg skloništa. To možete pogotovo da uradite ukoliko imate astrofoliju koju ćete da koristite. Naravno, spominjali smo još ranije, ali znači neophodno je samo da je izvučete i prebacite zidove skloništa sa njom. Nažalost, hladnoća jede baterije od GoPro-a, ali htio sam da vam pokažem jednu stvar. Ukoliko stavite astrofoliju između ovog parakorda koji smo provukli, odnosno ovog užita, i same konstrukcije, odnosno pončova, vi možete da pojačate efekat ovog skloništa, pogotovo ukoliko naložite vatru pored. Hajde da vam pokažem. Već se osjeća toplota ovog materijala koji je bukvalno providan, ali pončo služi kao
gornji sloj zaštite njega. Međutim, što je najluđe od svega, ja već sad osjećam toplotu ispod ovoga. Ako zapalite vatru, bit će vam više nego dovoljno da preživite ostatak večeri, iako je hladno. Pa da sumiramo današnju epizodu, veoma je bitno kakvu opremu nosite sa sobom i da li znate pravilno da je koristite. Također, veoma je bitno da znate za šta vam treba ta oprema. Ukoliko želite da budete veoma lako uočeni i nađeni, naravno koristite pončo sa jarkim, narandžastim, crvenim bojama ili kako god. Ukoliko ne želite da budete nađeni, veoma verovatno da ćete koristiti pončo koje je kamuflažne boje. U svakom slučaju, vi treba da znate kako da koristite pravilno opremu koju nosite sa sobom. Ukoliko vam se dopala današnja epizoda, kao i generalno sadržaj koji pravimo, lajkujte, šerujte, subscribeujte. Mene mrzi to non stop da govorim, ali pomaže algoritmu, tako da moram da vas podsjetim. Mi se vidimo već u sljedećoj epizodi sljedeće nedelje, a do tada ostanite operativni.